Hola hermanos, el Señor les bendiga. Una bendición de estar juntos. Bienvenidos a Casa Bíblica Argentina. Amén. Un privilegio de compartir la palabra del Señor juntos. Amén. Vamos a orar. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous te disons merci. te decimos gracias. Merci parce que tu es notre Dieu. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Merci parce que c'est toi qui as fait de nous une famille qui t'appartient. Gracias porque has hecho de nosotros una familia que te pertenece. Merci Père pour ces moments Gracias por este momento que tu nous donnes pour partager ta que parole. nos das para compartir tu palabra. Nous te prions Père Céleste de nous bénir Te pedimos, Padre Celestial, de bendecirnos, et que chaque parole qui sort de notre bouche que cada palabra que salga de nuestras bocas soit pour l'édification de ton corps. sea para la edificación de tu cuerpo. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Je vous pose la question. Yo les pregunto, Ta vie a un sens? ¿tu vida tiene sentido? Est-ce que ta vie a un sens? ¿Tu vida tiene sentido? Pense-le bien. Pénsalo bien. Ne le dis pas automatiquement. No lo digas, no respondas automáticamente. Beaucoup sont rapides à répondre. Muchos son rápidos para responder, Mais lorsque tu es dans une situation difficile, pero cuando estás en una situación difícil, c'est là où nous devons répondre à la question. es ahí donde tenemos que responder a esta pregunta. Amen. On va lire dans Jean chapitre 17, verset 4. Leamos Juan capítulo 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Amen. La vie de Jésus n'était pas une vie facile. La vida de Jesucristo no fue una vida fácil. Il a beaucoup souffert. Él sufrió mucho. Il était rejeté par ses proches Él fue dejado de lado por su familia et il finira à la croix. y terminará en la cruz. Mais nous voyons un homme dans la joie, Pero vemos un hombre con gozo, dans la paix. con paz. Dans la Bible, nous avons beaucoup d'exemples. En la Biblia tenemos muchos ejemplos. Voyons l'exemple de la vie de Salomon.
Veamos el ejemplo de la vida de Salomón. Salomon n'était pas né dans une étable. Salomón no nació en un establo. Il n'a pas fini sa vie sur la croix. Él no terminó su vida en la cruz. Il n'a jamais souffert. Nunca sufrió. Tout ce que ses yeux ont voulu, Todo lo que sus ojos deseaban, il les a eus. todo lo que sus ojos querían, lo tuvo. Il n'a pas été privé de rien. No fue privado de nada. Mais à la fin de sa vie, Pero al final de su vida, il raconte sur les choses qu'il a fait, él cuenta sobre las cosas que hizo, ce qu'il a possédé. lo que él poseyó, Il dit, y dice: vanité des vanités, tout est vanité. vanidad de vanidad, todo es vanidad. Vanité qui veut dire Vanidad quiere decir une chose à caractère qui n'a pas de sens. una cosa que tiene un carácter que no tiene de sentido. Elle est passagère, Es algo que es pasajero, fragile. frágil. Salomon n'avait pas de sens. La vie de Salomon n'avait pas de sens. La vida de Salomón no tenía sentido. Est-ce que votre vie a-t-elle un sens? ¿La vida de ustedes tiene sentido? Salomon est né dans le palais royal. Salomón nació en un palacio real. Sa cuillère à manger était certainement en or. Su cuchara, sus utensilios para comer eran ciertamente en oro. Il n'a manqué de rien, No le faltaba nada, mais sa vie manquait de sens. pero su vida carecía de sentido. Quelle tristesse! ¡Qué tristeza! Il arrive à dire dans Ecclésias chapitre 2 verset 17, on va le lire. Él llega a decir en Eclesiastés 2, versículo 17, vamos a leerlo. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Amen. La vie de Salomon n'avait pas de sens. La vida de Salomón no tenía sentido. Et pourquoi sa vie n'avait pas de sens? ¿Y por qué su vida no tenía sentido? Malgré sa situation privilégiée, Más allá de su situación privilegiada, parce qu'il a été très occupé par des choses matérielles. porque él estaba muy ocupado por las cosas materiales. Il a négligé ce qui était éternel. Él dejó de lado lo que era eterno. L'homme ne peut trouver du repos, El hombre no puede encontrar descanso, de la satisfaction no puede encontrar satisfacción et être heureux y ser feliz s'il néglige les choses spirituelles. si él deja de lado las cosas espirituales. Parce que l'homme est un être spirituel. Porque el hombre es un ser espiritual. Le repos et le sens de la vie El descanso y el sentido de la vida se trouvent en Jésus-Christ. se encuentra en Jesucristo. Amen. Écoutez bien les jeunes. Escuchen bien, jóvenes, Ta vie, tu vida, les choses que tu fais, las cosas que haces, les études los estudios n'ont pas de sens no tienen sentido si tu n'es pas en Jésus-Christ. si no estás en Jesucristo. Vos parents vous demandent toujours de s'efforcer. Tus padres siempre te piden de esforzarte pour que demain vous serez plus efficace pour servir le Seigneur. para que mañana seas más eficaz o para que sean más eficaces para servir al Señor, Pour servir ta famille para servir a tu familia et ton prochain. y a tu prójimo. Amen. L'homme cherche une situation plus confortable
El hombre busca una situación más confortable pour se sentir heureux. para sentirse feliz. C'est pour cela que l'homme s'appuie sur les choses matérielles. Es por eso que el hombre se apoya en las cosas materiales Et oublie les choses spirituelles. y se olvida de las cosas espirituales. Il est vrai qu'on doit manger, Es verdad que tenemos que comer, on doit travailler, que tenemos que trabajar, on doit étudier, que tenemos que on estudiar, doit partager des moments de communion que tenemos que compartir momentos de comunión, et des dialogues avec des frères et avec des gens tenemos que estar en diálogo con hermanos, con las personas, qui ne sont pas de la famille de Dieu. con las personas que no son de la familia de Dios, Mais le centre doit être toujours Jésus-Christ. pero el centro de todo siempre tiene que ser Jesucristo. Chaque chose que nous faisons doit être centrée en Jésus-Christ. Cada cosa que hagamos tiene que estar centrada en Jesucristo, Regardons les choses spirituelles et éternelles. mirando las cosas espirituales y eternas. Amen. Car nous sommes des êtres spirituels. Porque somos seres espirituales. Nous pouvons être rassasiés Nosotros podemos estar satisfechos uniquement de ce qui est spirituel et éternel. únicamente de lo que es espiritual y eterno. Pourquoi les gens réclament même s'ils ont tout? ¿Por qué las personas reclaman mismo si tienen todo? Parce qu'ils ne sont pas des êtres matériels. Porque no son seres materiales. Sinon le matériel les rassasiera et ils seront heureux. Si no lo material los llenaría y serían felices. Pourquoi les gens s'inquiètent quand les années passent? ¿Por qué las personas se preocupan cuando los años pasan? Ils ne savent pas que nous sommes des passagers sur terre? ¿No saben que estamos de paso en esta tierra? Les célibataires ne sont pas heureux parce qu'ils n'ont pas encore marié. Los solteros no están felices porque todavía no se han casado. Les mariés ne sont pas heureux car les conjoints n'étaient pas tels qu'elles voulaient. Los casados no son felices porque el cónyuge no es lo que él esperaba o ella esperaba. Ceux qui ont beaucoup d'enfants se plaignent. Aquellos que tienen muchos hijos se quejan. Ceux qui n'ont pas d'enfants n'arrivent pas à se sentir comblés. Aquellos que no tienen hijos no llegan a sentirse llenos. Celui qui n'a pas un père ou une mère Aquellos que no tienen un padre o una madre ne se sont pas comblés. no se sienten satisfechos. Celui qui a des parents ne les aime pas. Y aquel que tiene padres no los ama. La liste est tellement grande. La lista es tan grande. Pourquoi c'est impossible d'être simplement content et sentir le bon goût à vivre? ¿Por qué es imposible estar simplemente contentos y sentir el buen gusto a vivir? Parce que nous sommes des êtres spirituels. Porque nosotros somos seres espirituales. Nous ne pouvons pas trouver du repos No podemos encontrar descanso et être heureux y ser felices tant que nous n'avons pas trouvé un sens à nos vies. mientras no encontremos el sentido a nuestras vidas. Le vrai sens de la vie présente et éternelle El verdadero sentido de la vida presente y eterna se trouve dans le rétablissement de la relation avec Dieu. se encuentra en el restablecimiento de la relación con Dios Que nous avions perdu quand Adam et Ève ont renoncé à aimer Dieu et ses commandements. Esta relación que habíamos perdido cuando Adán y Eva renunciaron a amar a Dios y a sus mandamientos. Le sens de la vie éternelle a été perdu El sentido de la vida se perdió lorsque l'homme a péché. cuando el hombre pecó. Mais le Seigneur a voulu par son amour
Pero el Señor quiso, por amor, donner à nouveau le sens de la vie. dar nuevamente este sentido de la vida, Mais cette fois d'une façon surabondante en Christ. pero esta vez de una manera sobreabundante en Cristo. Et lorsque les temps seront accomplis, Y cuando los tiempos se cumplan, la parole dit dans Éphésiens chapitre 1 versets 7 à 10, on va le lire. la palabra de Dios dice, lo vamos a leer esto en Efesios capítulo 1, versículos 7 al 10. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amen. Ces versets sont tellement riches. Estos versículos son tan ricos, Mais regardez le dernier verset qui dit pero miren lo que dice el último versículo: toutes choses sont réunies en Christ. todas las cosas están reunidas en Cristo, Parce qu'il est le centre. porque Él es el centro. Même si l'homme cherche à être le centre pour trouver le sens à sa vie, Mismo si el hombre busca hacer el centro para encontrar el sentido a su vida, cela est impossible. esto es imposible. Tu peux créer des situations dans ta vie Podés crear situaciones en tu vida, en accomplissant tes projets, cumpliendo o logrando tus proyectos, mais tu ne peux pas créer le sens sans suivre le centre. pero no podés crear el sentido de la vida sin seguir al centro. Je le répète, Yo repito, tu ne peux pas créer le sens de ta vie no podés crear el sentido de la vida sans suivre le centre qui est Jésus-Christ. sin seguir al centro que es Jesucristo. Les différentes situations ne peuvent pas donner un sens à ma vie. Las diferentes situaciones no pueden dar un sentido a mi vida. Ce n'est pas que je suis riche ou pauvre que ma vie aura un sens. No es porque sea rico o porque sea pobre que mi vida tendrá un sentido, Mais c'est le sens qui va influencer sur ma situation. pero es el sentido que va a influenciar a las situaciones, a mis situaciones. Jésus a vécu des situations difficiles. Jesús vivió muchas situaciones difíciles, Mais sa vie avait un sens. pero su vida tenía sentido. Dans le verset 4 de Jean 17, Jésus dit En el versículo 4 de Juan capítulo 17 dice: « Je t'ai glorifié sur la terre, Yo te he glorificado en la tierra, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. he acabado la obra que me diste que hiciese. » Jésus, à la fin de sa vie, Jesús, al final de su vida, il n'a pas dit no dijo: « J'ai beaucoup souffert, yo sufrí mucho, j'étais humilié, yo fui humillado, j'étais abandonné, yo fui abandonado, je n'avais même pas où mettre ma tête. yo no tenía ni siquiera dónde acostarme. Mais plutôt il a dit Pero más bien él dijo: « Je t'ai glorifié sur la terre. yo te glorifiqué en la tierra. » Voilà une vie qui a un sens. He aquí
una vida que tiene sentido. Jésus a dit, Jesús dijo, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. yo te he glorificado en la tierra. Voilà une vie qui a un sens. He aquí una vida que tiene sentido. Jésus a dit, Jesús dijo, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. yo terminé la obra que me distes para hacer. J'ai accompli le but pour lequel tu m'as envoyé. Yo cumplí el propósito por el cual tú me has enviado. Dans Actes chapitre 20, versets 22-24, on va le lire. Vamos a leer en Hechos capítulo 20, versículo 22 al 24. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amen. Pour Paul, l'essentiel est d'achever avec joie sa course. Para Pablo, lo esencial era de terminar con gozo la carrera Et le ministère que le Seigneur Jésus lui a confié. y el ministerio que el Señor Jesús le había confiado. Même s'il était averti que les liens et les souffrances l'attendaient, Mismo si él había sido advertido que cadenas y sufrimientos le esperaban. il dit, Él dice, mais je n'y attache aucune importance. a esto no le doy importancia, Les liens et les souffrances ne changent pas le sens de ma vie. porque los lazos y los sufrimientos no cambian el sentido de mi vida, Car le sens est Jésus-Christ. porque el sentido es Jesucristo, Car le sens est uniquement servir le Seigneur. porque el sentido es únicamente servir al Señor, Porter la bonne nouvelle à toutes les nations. llevar las buenas nuevas a todas las naciones. Est-ce que ta vie a un sens? ¿Tu vida tiene sentido? Si tu sais pourquoi tu es né Si sabes el por qué has nacido et pourquoi Dieu t'a choisi, y por qué Dios te ha elegido, ta vie aura un sens. tu vida tendrá un sentido. Nous ne devons pas accepter de terminer nos vies ici sur terre Nosotros no tenemos que aceptar de terminar aquí nuestra vida en la tierra sans y avoir un sens. sin tener un sentido, Parce que tout ce que Dieu a créé, porque todo lo que Dios creó il l'a trouvé qui était bon vio que era bueno et avec un but. y con un propósito. Même les fourmis qui vous dérangent dans le jardin, Mismo las hormigas que molestan en el jardín, Dieu les a créées avec un but. Dios las creó con un propósito. Dans Actes chapitre 26, versets 1 à 2, En Hechos capítulo 26, versículo 1 y 2, on va le lire. vamos a leerlo. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que
haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Amen. Paul dit à Agrippa, Pablo dice a Agripa, je m'estime heureux. yo me siento dichoso, feliz. Paul est heureux même en étant dans la prison. Pablo es feliz mismo si estaba en la prisión. Sa vie a un sens. Su vida tenía sentido. La prison était dure, La prisión era dura, mais le sens était agréable. pero el sentido de su vida era agradable. Paul était en train d'accomplir le but Pablo estaba cumpliendo el propósito pour lequel Dieu l'avait choisi, por el cual Dios lo había elegido, qui c'était de porter son nom que era el de llevar su nombre devant les nations, delante de las naciones, devant les rois delante de los reyes et devant les fils d'Israël. y delante de los hijos de Israel. L'objectif de Paul était de connaître Christ, El objetivo de Pablo era de conocer a Cristo, d'être justifié par la foi en lui de ser justificado por la fe en Él et de vivre en communion avec lui même dans la souffrance. y vivir en comunión con Él mismo en el sufrimiento. Nous avons d'autres exemples dans la Bible. Tenemos otros ejemplos en la Biblia. Les trois compagnons de Daniel Los tres compañeros de Daniel refusent de se prosterner devant la statue du roi Nebuchadnezzar. rechazan de postrarse delante de la estatua del rey Nabucodonosor. Malgré la fournaise ardemment chauffée, Mismo si el horno ardía, n'ont pas pensé au danger, no pensaron en el peligro, mais ils ont veillé à que leur vie ait un sens. pero ellos velaron a que sus vidas tengan sentido. Nous avons l'exemple de Moïse. Tenemos el ejemplo de Moisés. On va lire dans Hébreux chapitre 11, verset 26. Leamos Hebreos capítulo 11, versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amen. Moïse était un prince en Égypte. Moisés era un príncipe de Egipto, Mais il a préféré la rente de Christ pero él prefería el vituperio de Cristo que le trésor de l'Égypte. que los tesoros de los egipcios. Il préfère vivre avec son peuple Él prefiere vivir con su pueblo que les richesses de l'Égypte. que con las riquezas de Egipto, Parce que la vie de Moïse a un sens. porque la vida de Moisés tenía sentido. Le sens de la vie est de glorifier Dieu. El sentido de la vida es glorificar a Dios Et de nous réjouir en lui éternellement. y de regocijarnos en Él eternamente. Lorsque la vie a un sens, Cuando la vida tiene sentido, l'espérance ne se perd pas dans nos cœurs. la esperanza no se pierde en nuestros corazones. L'espérance est liée au fait qu'il y a un sens de la vie. La esperanza está ligada a el hecho de que hay un sentido para vivir. Le sens donne la paix, El sentido da paz, la joie, alegría, même au milieu de la fournaise. mismo si estás en el medio del horno. Salomon dit dans Ecclésiaste chapitre 1 verset 14, on va le lire. Salomón dice
En Eclesiastés 1, versículo 14, vamos a leerlo. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Amen. La seule chose que Salomon a demandé à Dieu, Lo único que Salomón pidió a Dios c'est la sagesse. fue la sabiduría, Et Dieu lui a accordé sa demande. y Dios le concedió su petición. Mais malgré sa sagesse, Pero más allá de esta sabiduría, il s'est éloigné de Dieu. él se alejó de Dios. Salomon a essayé de vivre une vie qui a un sens sans Dieu. Salomón intentó vivir una vida con sentido sin Dios, Mais ceci était une chose impossible. pero eso era algo imposible. C'est la relation avec Dieu qui donne le sens à la vie. Es la relación con Dios que da el sentido por el cual vivir. Les yeux de Salomon se sont fixés sur les choses qui sont sous le soleil. Los ojos de Salomón se fijaron o se apoyaron sobre las cosas que están debajo del sol. Il a centré sa réflexion sur les choses qui se font sous le soleil. Él centró su reflexión en las cosas que se hacen debajo del sol, Sur les choses matérielles. sobre las cosas materiales. Il a oublié les choses qui sont au-dessus du soleil. Y él se olvidó de las cosas que están por sobre el sol. C'est pour cela que sa vie n'avait pas de sens. Era por esto que su vida no tenía sentido. Tout était vanité et poursuite du vent. Todo era vanidad y aflicción de espíritu. Salomon s'est occupé des choses qui sont sous le soleil. Salomón se ocupó de las cosas que estaban debajo del sol. Il a négligé ce qui était éternel. Y él dejó de lado las cosas que eran eternas. C'est pour cela qu'il voyait que tout était vanité. Es por eso que vio que todo era vanidad. C'est l'éternité qui donne le sens à la vie. Es la eternidad que da sentido a la vida. On va lire dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amen. Au fond, dans nos cœurs, En el fondo de nuestros corazones nous sommes conscients qu'il y a une éternité. somos conscientes de que hay una eternidad. Personne ne peut dire que je ne savais pas. Nadie puede decir que no sabía. Chaque personne s'est posé cette question au moins une fois dans sa vie. Cada persona se preguntó o hizo esta pregunta por lo menos una vez en su vida. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? ¿Hay una vida después de la muerte? Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. Dios puso el pensamiento de la eternidad en el corazón del hombre. Paul, à la fin de sa vie, il dit, Pablo, al final de su vida, dice dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7, en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7, j'ai combattu le bon combat, he peleado la buena batalla, j'ai achevé la course, he acabado la carrera, j'ai gardé la foi. he guardado la fe. Tu seras prêt à dire ces paroles ¿Estás preparado para decir estas palabras? lorsque tu es sur le lit de l'hôpital
dans les derniers moments de ta vie? Si estuvieses en la cama del hospital al final de tu vida, Tu pourras dire ces paroles de Paul? ¿podrías decir estas palabras de Pablo? J'ai combattu le bon combat, Yo he peleado la buena batalla, j'ai achevé la course, he acabado la carrera, j'ai gardé la foi. he guardado la fe. Amen. Ta vie a un sens? ¿Tu vida tiene sentido? Si ta vie a un sens, Si tu vida tiene sentido, rien ni personne pourra te décourager. nada ni nadie podrá desanimarte Ou te faire abandonner la course. o hacerte abandonar la carrera. Au contraire, Al contrario, si ta vie a un sens, si tu vida tiene sentido, malgré les circonstances de la vie, más allá de las circunstancias de la vida, tu continueras toujours la course. vas a continuar siempre la carrera. Personne ne pourra te faire reculer. Nadie puede hacerte retroceder. Au contraire, Al contrario, tu vas aller encore plus loin, vas a ir aún más lejos jusqu'à la mort pour Christ. hasta morir por Cristo. Amen. Amen, on va prier. Amén. Vamos a orar. Père, merci. Padre, gracias. Merci parce que tu es notre Dieu. Gracias porque tú eres nuestro Dios. C'est toi qui s'est révélé à nos vies. Gracias porque te has revelado a nuestras vidas. Tu nous as réconciliés avec toi. Nos has reconciliado contigo. Tu as établi la relation qui était perdue dans le jardin d'Éden. Has restablecido la relación que Adán y Eva perdieron en el jardín de Edén. Père, merci. Padre, gracias. Merci parce que notre vie a un sens maintenant. Gracias porque hoy nuestra vida tiene un sentido Nous sommes dans la joie. y estamos con gozo. Nous sommes dans la paix. Tenemos paz Parce que nous avons l'assurance porque tenemos esta certeza que l'éternité nous appartient. que la eternidad nos pertenece. Père, nous te disons merci. Padre, te decimos gracias. À toi seul la gloire. A ti solo la gloria. Seigneur, tu es le centre de notre vie. Señor, tú eres el centro de nuestra vida. Tout ce qui est au-dessous du soleil Todo lo que está por debajo del sol est éphémère. es efímero. Nous voulons hériter ce qui est au-dessus du soleil, Nosotros queremos heredar todo lo que esté por sobre el sol, qui est éternel. que es eterno. Père, merci. Padre, gracias. À toi seul la gloire, A ti solo la gloria, l'honneur, el honor la louange y la alabanza pour l'éternité. por la eternidad. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen.